চিফ সেক্রেটারি বাই মালাইকা কারণ जों साइमानो चिनि गुमुटी डिस्ट्रिक्टनि डीएम चिनि महाराजा बाय बमा हाइके बिहेव खाइके आबो चिनि त्रिपुरानि जत लुकुरक साइमानो आबोनि बागै जों चिफ सेक्रेटारिनो चिनि बरम गोनां एमएलए जिक संबाय मालायि अबनो कमप्लेन खाइके जाते तारातारि इनक्वायरि खायै एक्शन नानानि उनथुं जों साइमानो त्रिपुरा राज्योआव खरंनै आईएएस अफिसार त्रिपुरानि दाबो प्रेजेन्ट दङ तरित कान्ति चाकमाबाय देवप्रिय बर्धन हाइफानो जों लकेलिटी हिसाबैनो जों बरफ हामजोगो हाइफानो जेबाबे महाराजा बंनि जे व्यवहार आबो जों बेखायनो जाजागलिया आबोनि बागै इनक्वायरि खायै तारातारि एक्शन लानायनि बागै जों बरफ दिनै कैसा कमप्लेन दिखाता आनि लगी चिन फिलिप दङ चिनि बाय सपना दङ चिनि नन्दिता देबर्मा रियां दङ एडिसिनि सीएम पूर्णचंद्र जमातिया दङ चिनि ईएम राजेश देबवर्मा चिनि एमडीसी देवजित त्रिपुरा चीफ सेक्रेटारि जों सगा जे अलरेडी चीफ मिनिस्टर बनो फुन खाई साजा अब डाक्टर खाई इनक्वायरि खायनि बागै आजागावनो जों बनो जोंबो डाक्टर नांगौ डाक्टर इनक्वायरि खायाखै अब स्टेप नानांगौ। नमस्कार, बेसिकली আমরা আজকে চিফ সেক্রেটারি জেকে সিনহার সাথে দেখা করার জন্য এসেছি, দেখা করেছি। তো আমার সঙ্গে ছিল মিনিস্টার ব্রহ্মগ্রাম বিশ্বজিৎ দেববর্মা, ইএম রাজেশ ত্রিপুরা, এমএলএ ফিলিপ রিয়াং, স্বপ্না দেববর্মা, নন্দিতা রিয়া, সঙ্গে ছিল এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা। তো ওই দিন বেসিক্যালি 24 তারিখে ডিএম মহারাজার সাথে দেখা করার জন্য ইগনোর করেছেন, সঙ্গে আমিও ছিল। সেই ব্যাপারে আমরা জেকে সিনহা চিফ সেক্রেটারিকে আমরা জানিয়েছি আমাদের অবস্থান, যাতেও ওনার কি সমস্যা রয়েছে সেটা রিপোর্ট বানানোর জন্য, এবং বিশেষ করে মহারাজা এই রাজ্যের মানে সম্মানিত ব্যক্তি, ওনাকে যেভাবে উনি বিহেভ করেছেন সেটা শুধু জনগণ না পুরা জনপ্রতিনিধিরা মানে দুঃখিত, এসব হওয়ার কথা না। তো সেই ব্যাপারে সিরিয়াসলি কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, সেটাই। থ্যাংক ইউ।